ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦକ ଦକ ମୋର ଛାତି औचिकी दिन राती मागो देखी तुमको श्रीमती गो केमिति बड़ी गला देह ताती तमे बरसा रानी शीत काकर पानी शोष कुलिय टाणी तमे केमिति करारे टंक तोराणी ए सुंदरी काई